नाज़रीन, कुत्ती इस दफे चोरों के साथ नहीं रली, चोर कुत्ती के साथ रल गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत से भेद खुल चुके हैं, लेकिन जो सहाफ़ती जिम्मेदारी है उनको मद्देनज़र रखते हुए वो सारी बातें नहीं है यहाँ करना चाहता। ये वो मनहूस एफ.आई.आर है जो किसी का लगते जिगर खा जाने का तहरीरनामा पेश करती है। दुख होता है, तकलीफ़ होती है ऐसी एफ.आई.आर पढ़ने में। अच्छा, एक तो किसी का बच्चा मार दिया, पहले मैं आपको बयान कर दूँ, और 2 लाख रुपए रिश्वत ना देने के एवज़ मार दी है। और दूसरा जुल्म क्या किया है कि एफ.आई.आर भी जिसे कहते हैं ना, चिक्कड़ चौधरी एफ.आई.आर, वो दे दी है। लेकिन ये एफ.आई.आर हो गई है, इसका क्रेडिट जो है वो डी.आई.जी फैसल कामरान को जाता है। अगर वो स्टैंड ना लेते तो भैया यहाँ तो थानेदार जो हैं वो मजबूर कर देते हैं डी.आई.जी को, ये तो फिर एस.एच.ओ है। ये बड़ी बात है डी.आई.जी ऑपरेशन फैसल कामरान, आपको सलूट है कि आपने एफ.आई.आर दे दी है। किस प्रेशर में दी है हमें पता है, इस बात का हम जानते हैं। ये 42 साल का आदमी था जो लाहौर यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करता था, और ये कौन मुलाजमत कर रहा था, उसका नाम क्या था, मसमी सकना सादुकी, और ये है इफ्तिहार मसीह, ये मुलाजमत करता था। मेरे भाई इफ्तिहार के फ़ोन से किसी पुलिस अफसर ने उसकी बीवी के फ़ोन पर कॉल करके बताया कि आपका शोहर कक्के ज़ई सोसाइटी से किसी लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, जिसको चौकी इंडस्ट्री एरिया पुलिस चौकी लेकर आ गई है। आप चौकी आ जाएं। जो मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन करके तमाम हालात से आगाह किया, जो मैं तकरीबन 1:30 पर चौकी इंडस्ट्री एरिया आया, जहां के आपका भाई असला के जोर पर लड़की अगवा करने लगा था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे हैं। ये बात गलत हुई है। 2 लाख रुपया दें तो कार्रवाई से रोक देंगे। जिस पर मैंने कुछ वक्त मांगा और दोस्तों से रब्ता करने लगा। हमने इफ्तिहार के बारे में पताजोई की, जो उसी असना एक कस पुलिस मुलाजम इंटेरोगेशन रूम से लकड़ी की खिड़की तोड़कर कमरे से फरार हो गया। मोहसिन शाह ने हमें बताया कि आपका भाई कमरे में बैठा था, जिसने खुदकुशी कर ली है। जो मैंने गवाहान के हमरा जाकर देखा तो मेरे भाई की लाश पंखे से लटकी हुई थी। नाज़रीन, कुत्ती इस दफे चोरों के साथ नहीं रली, चोर कुत्ती के साथ रल गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बंदे को उठाया गया। बंदे का मुआशका एक औरत के साथ था, तलक वास्ता था, या फिर तलक वास्ता बनाने की कोशिश थी। बंदा गरीब आदमी था। पुलिस का निचोड़ना एक काम है, और वह निचोड़ने में कोई भी अपनी कमी नहीं रहने देती। अब घर वाले बुला लिए जाते हैं। अच्छा, घर वाले मेरी इतला के मुताबिक 2 से 3 दफ़े हुए हैं। इनके दरमियान पैसों की डील चल रही थी, और ये मोहसिन शाह बीच में इसलिए किरदार बन गया क्योंकि जो पैगाम रसानी है वो मोहसिन शाह कर रहा था। और वहाँ पे कुछ थानेदार साहब हैं, निक्के थानेदार साहब, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो इंटेरोगेशन में है। असल कहानी उनकी थी कि जब लितर पढ़ते हैं ना नाजरीन, ये हिप के ऊपर पढ़ते हैं, और हिप से तकरीबन आप 3 इंच ऊपर चले जाएं, आपके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके गुर्दे होते हैं, आपके किडनीज होते हैं। इसको किडनी फेलियर्स टाइप कुछ मामला हुआ है, और इसको हार्ट अटैक उसी वक्त आया तशद्दुद के साथ, और उसी डर खौफ में हार्ट अटैक आया। बंदा जो है मौके के ऊपर मर गया। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें आमिर शहजाद के नोटिस में थी कि ये बंदा लाया गया है। नाज़रीन, आप कैसी बातें करते हैं कि थाने के अंदर बंदा आए और एस.एच.ओ को ख्वाब ना आ जाए। प्राइवेट बंदे रखे होते हैं बाकायदा तौर पे, मुखबर, हर चीज़ की इतला होती है। जो चाय देने के लिए बच्चा आता है वो एस.एच.ओ का कार्य ख़ास होता है, मुंशी का कार्य ख़ास होता है। मुंशी रह ही उसी सूरत में सकता है जब एस.एच.ओ के साथ उसकी मुकम्मल सुध-बुध होती है। अब कहानी में ट्विस्ट इस तरह आया कि आमिर शहजाद को ये नहीं था पता कि इन उसूली ते लटका देता जाएगा, कि इन्हें खुदकुशी कर ली। इलाका थाना काना, यानी इलाका थाना अकूबत खाना अकूबत खाना, आमिर शहजाद का अकूबत खाना, एस.एच.ओ आमिर शहजाद का अकूबत खाना। आमिर शहजाद आपसे उम्मीद न थी, बहुत से भेद खुल चुके हैं,
لیکن جو صحافتی ذمہ داری ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساری باتیں نہیں یہاں کرنا چاہتا کہ عوام کا رہا سہا بھی پولیس کے اوپر اعتماد ختم نہ ہو جائے۔ FIR نمبر ہے 2268/26۔ یہ وہ منحوس FIR ہے جو کسی کا لگتے جگر کھا جانے کا تحریر نامہ پیش کرتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ایسی FIR پڑھنے میں۔ اس کے اوپر جو جرم لگتے ہیں وہ کیا لگتے ہیں؟ 302، 147، 149 اور 155C، یعنی کہ 155C اس لیے لگائی ہے کہ 2002 کے پولیس رول کے مطابق اس کے اوپر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں مصفدے کے اوپر۔ یہ بڑے غور سے سننے والی چیز ہے، یہ اگر آپ اسے نظر انداز کر دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک تو کسی کا بچہ مار دیا، پہلے میں آپ کو بیان کر دوں، اور 2 لاکھ روپے رشوت نہ دینے کے عوض مار دیا ہے۔ اور دوسرا ظلم کیا کیا ہے کہ FIR بھی جسے کہتے ہیں نا چکر چودھری FIR، وہ دے دی ہے۔ یعنی کہ آپ اس FIR کو فدو محکمہ کہہ سکتے ہیں سیدھے لفظوں میں۔ یعنی کہ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ W مار دیا ہے کہ بس اڑا لیں گے جن دل کرے گا۔ لیکن یہ FIR ہو گئی ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ DIG فیصل کامران کو جاتا ہے۔ اگر وہ سٹینڈ نہ لیتے تو بھائیان یہاں تو تھانے دار جو ہیں وہ مجبور کر دیتے ہیں DIGs کو، یہ تو پھر SHO ہے۔ یہ بڑی بات ہے DIG آپریشن فیصل کامران، آپ کو سلوٹ ہے کہ آپ نے FIR دے دی ہے، کس پریشر میں دی ہے ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم جانتے ہیں۔ جناب SHO صاحب تھانہ کانا لاہور، جناب علی گزارش ہے کہ میں سادھو کی کانا لاہور کا رہائشی ہوں اور میرے بھائی مسمی افتخار مسیح ولد باج مسیح قوم مسیح سکنہ سادھو کی کانا لاہور بعمر 42 سال جو کہ لاہور یونیورسٹی میں ملازمت کرتا تھا۔ یہ 42 سال کا آدمی تھا جو لاہور یونیورسٹی میں ملازمت کرتا تھا، اور یہ کون ملازمت کر رہا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مسمی سکنہ سادھو کی، اور یہ ہے افتخار مسیح، یہ ملازمت کرتا تھا۔ مورخہ 26/3/2026 کو، یعنی کہ 26 تاریخ کو اس مہینے کی، یعنی کہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے بھائی افتخار کے فون سے کسی پولیس افسر نے اس کی بیوی کے فون پر کال کر کے بتایا کہ آپ کا شوہر ککے زئی سوسائٹی سے کسی لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کو چوکی انڈسٹری ایریا پولیس چوکی لے کر آ گئی ہے۔ آپ چوکی آ جائیں۔ جو میری بھابھی نے مجھے فون کر کے تمام حالات سے آگاہ کیا، جو میں تقریباً 1:30 پر چوکی انڈسٹری ایریا آیا، جہاں میری ملاقات مسمی محسن شاہ سے ہوئی، جس سے میں نے تمام حالات پوچھے تو دریافت ہوا کہ محسن شاہ نے مجھے بتلایا کہ آپ کا بھائی اسلحہ کے زور پر لڑکی اغوا کرنے لگا تھا، اس کے خلاف کارروائی کرنے لگے ہیں، اگر آپ 2 لاکھ دیں تو کارروائی روک دیں گے۔ اچھا، ویسے یہ بھی مدعیوں کا جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ یہ اس طرح فون کے اوپر کبھی رشوتیں طلب نہیں کی جاتی، جو بات غلط ہوگی اس کو وہیں پہ کہہ دیں گے۔ مدعی تو جھوٹا ہے، یہاں پر کنفرم جھوٹا ہے۔ وہ FIR کو ہاتھ میں پکڑ کے مجھے کرائم سین کا وزن بتا دیتی ہے، کیا باتیں کرتے ہو یار، ایسی بات نہیں، بری بات ہوئی، یہ بات غلط ہوئی ہے، 2 لاکھ روپیہ دیں تو کارروائی سے روک دیں گے۔ جس پر میں نے کچھ وقت مانگا اور 200 سے رابطہ کرنے لگا، جو کچھ دیر کے بعد مسمی ولد نذیر، مسمی سیمول، مسمی ولد مسیح سمیت دیگر لوگ قریب 4 بجے شام پھر چوکی آئے، اور جہاں پر ہم نے افتخار کے بارے میں پتہ جوئی کی، جو اسی اثنا ایک کس پولیس ملازم انٹیروگیشن روم سے لکڑی کی کھڑکی توڑ کر کمرے سے فرار ہو گیا۔ محسن شاہ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا بھائی کمرے میں بیٹھا تھا جس نے خودکشی کر لی ہے۔
अच्छा, ये वहाँ पे मोहसिन शाह उस वक्त पहुँच गया और वही 2 लाख रुपए की उनसे डिमांड कर रहा था, और कितना दीदा दलेर पुलिस अफसर है कि वो वहाँ पे खड़ा भी रहा और इनसे बात भी हो रही थी। इसमें सारे सुकम मैं आपको बयान कर दूंगा, हर चीज़ खोल के बयान कर दूंगा। जहाँ पे पुलिस की गलती है वो भी बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि मुद्दई हज़रात अब इसको प्लांट किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मर चुका था। जो मैंने गवाहान के हमरा जाकर देखा तो मेरे भाई की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसके गले में साफा मौजूद था और वो जान बहक हो चुका था। मेरे भाई की लाश को देखने पर मेरे भाई के होंठों और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, जो मुझे कभी शुबा है कि मसमी मोहसिन शाह ने दीगर 5 से 6 कस नामालूम अफराद के साथ ये सब कुछ किया। अबे बस कर, ये टोपी ड्रामा किसको समझा रहे हो? नाजरीन, कुत्ती इस समय चोरों के साथ नहीं रली, चोर कुत्ती के साथ रल गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बंदे को उठाया गया, बंदे का मुआशका एक औरत के साथ था, तलक वास्ता था या फिर तलक वास्ता बनाने की कोशिश थी। बंदा बाकायदा तौर पे अरेस्ट हुआ, इसी वाकये के अंदर बंदे को अरेस्ट किया गया। थाने में किसी भी किस्म का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इस बंदे के पास चर्स है, ये इस बंदे के पास नाजायज असला है। उसे उठा लिया, जब गया तो फिर उससे जाहिर है इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन में कोई इतनी बड़ी बात ना निकली, इस मसले को रफा दफा भी किया जा सकता था, और अमूमन थानों के अंदर बैठ के इस मसले को सुलह की शक्ल दे दी जाती है या फिर कोई इस्तखासा दे दिया जाता है। बंदा गरीब आदमी था, पुलिस का निचोड़ना एक काम है और वो निचोड़ने में कोई भी अपनी कमी नहीं रहने देती। अब घर वाले बुला लिए जाते हैं। अच्छा, घर वाले मेरी इतला के मुताबिक 2 से 3 दफ़े हुए हैं, इनके दरमियान पैसों की डील चल रही थी और ये मोहसिन शाह बीच में इसलिए किरदार बन गया क्योंकि जो पैगाम रसानी है वो मोहसिन शाह कर रहा था, और वहाँ पे कुछ थानेदार साहब हैं, निक्के थानेदार साहब, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि अब ज़ाहिर है वो इंटेरोगेशन में है। असल कहानी उनकी थी। अब जब इनको बुलाया 2 से 3 बार इनकी मुलाकात हुई, ये बाहर थाने के खड़े भी काफ़ी देर रहे, उसके भी शवाहद मौजूद हैं। फिर छितर पोला हुआ है, 42 साल का आदमी था। कि जब लितर पड़ते हैं ना नाजरीन, ये हिप के ऊपर पड़ते हैं और हिप से तकरीबन आप 3 इंच ऊपर चले जाएं, आपके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके गुर्दे होते हैं, आपके किडनीज होते हैं। इसको किडनी फेलियर्स टाइप कुछ मामला हुआ है और इसको हार्ट अटैक उसी वक्त आया तशद्दुद के साथ, और उसी डर खौफ में हार्ट अटैक आया। बंदा जो है मौके के ऊपर मर गया। अब ये किसकी, वो कौन सी चालाकी कहते हैं चालाकी थी, किसकी लाश को पंखे के साथ लटका दिया गया और ये सारा कुछ हुआ। अब मुझे खुद बताएं कि पुलिस बजाते खुद और आमिर शहजाद SHO जैसा काबिल आदमी। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें आमिर शहजाद के नोटिस में थी कि ये बंदा लाया गया है। नाज़रीन, आप कैसी बातें करते हैं कि थाने के अंदर बंदा आए और SHO को ख्वाब ना आ जाए। प्राइवेट बंदे रखे होते हैं बाकायदा तौर पे मुखबर, हर चीज़ की इतला होती है। जो चाय देने के लिए बच्चा आता है वो SHO का कार्य ख़ास होता है, मुंशी का कार्य ख़ास होता है। मुंशी रह ही उसी सूरत में सकता है जब SHO के साथ उसकी मुकम्मल सुध-बुध होती है। अब कहानी में ट्विस्ट इस तरह आया कि आमिर शहजाद को ये नहीं था पता कि इन उसूली ते लटका देता जाएगा, कि इन्हें खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि जख्मों के निशान बड़े गहरे थे। वो पानी के प्लास्टिक के पाइप होते हैं, वो इन्होंने तशद्दुद कर करके उसका बुरा हाल किया हुआ था। कुछ 2 अदद कांस्टेबल हैं, उन्होंने इनको पकड़ के कहीं चढ़ू दिया और साफा जो है गले में बांध दिया। और वो इस नाकस तरीन अंदाज के अंदर, जो मेरे सोर्सेज हैं वो मुझे बता रहे थे कि चढ़ा हुआ था कि अगर इसको उतारा ना जाता तो लाश पुंज जा पैनी सी। बंदा तो वो मरा तशद्दुद के साथ, और तशद्दुद होने के बाद जाहिर है कि इंसान का या तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, या उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो या फिर उसका हार्ट फेलियर हो जाता है, या फिर उसकी एंजाइटी लेवल, या उसके पैनिक अटैक, या फिर उसका इम्यून सिस्टम इस तरह डैमेज होता है कि फिर वो खड़ा ही नहीं रह सकता, मुमकिन ही नहीं है। हमने तो तशद्दुद देखे हुए हैं, तशद्दुद ज़्यादा हो गया, बंदा मर गया पुलिस के हाथ में, ये बात सच है। ये मोहसिन शाह ने कहा था 2 लाख रुपये लेके आओ तो उसी कानूनी कार्रवाई नहीं करांगे, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकी 70, 75, 80 हज़ार के अंदर बात ख़त्म हो रही थी, कहानी सिर्फ इतनी सी थी।
ایڈا رہ گیا کہ وہ تھانے 2 لاکھ روپے لینا وا، وہ تھانے مر گئے، ہوں 70,000 50,000 4 جگہ تو لے کے 2 لاکھ بنا لانا۔ جب یہ سارا واقعہ پیش آ گیا تو ظاہر ہے پھر یہ بات باہر نکل گئی، اب باہر نکل گئی، شور شرابہ مچ گیا، ہائی لائٹ ہو گئی، میں نے بھی ولاگ کر دیا، ساری کہانی سامنے آ گئی۔ اب اس کے اوپر FIR دینا ایک پورے کا پورا معمہ تھا، آسان نہیں تھا۔ عامر شہزاد کی تقریباً لگ بھگ 18 کے قریب SHO شپس ہیں۔ اب کامیاب پولیس افسر بھی گنا جاتا ہے، وہ اس کو بہت بہت بڑے انعامات بھی ملے ہوئے ہیں تھانہ اقبال ٹونک میں بطور SHO، اور وہ بے انتہا محسن SHO بھی گنا جاتا ہے، اور اس کا ہی عملہ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ وہاں پر افسران جب پہنچتے ہیں موقع کے اوپر، حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، تو صورتحال واقعی ہی جو ہے وہ الٹ نظر آتی ہے۔ پولیس کا تو یہ موقف ہی نہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور پولیس کے لیے یہ چیز اہم بھی نہیں ہے۔ تھانے کی پریمسز کے اندر ایک بندہ جان بحق ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار SHO ہے، اس کا ذمہ دار اس کا متعلقہ تفتیشی افسر یا بیٹ افسر ہے۔ اب سیدھا ان کے اوپر الزام آتا ہے، اس لیے FIR کے اندر جو دفعات لگائی جاتی ہیں وہ 302 کی اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ بعد میں آزاد کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر یہ بندہ قتل نہیں ہوا، واقعی ہی اس نے سوسائڈ کمٹمنٹ کی ہے، تو پھر 302 کو ہم خارج کر دیں۔ اگر تفتیش کے دوران یہ 302 ثابت کرائی جاتی یا اسے آزاد کروایا جاتا تو تب سٹیٹس اور ہونا تھا۔ تفتیش کو سمجھ لیجئے کہ ادھورا کر دیا گیا، اس کو کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا، اور وکلا حضرات کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اس کے اوپر وہ اپنی بحث مباحثے کے ساتھ ملزمان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور نامزد ملزمان اس لیے نہیں کیے کہ اس میں پھر اب پولیس کا کام دیکھیں گے کہ کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، یا کس کے حصے کیا نکلتا ہے، یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن تھانوں کے اندر اس کا مطلب تھانے نہ جایا کریں، اس کا مطلب کہ کوئی FIR کے بلائے FIR کے لیے تو واقعی ہم بھاگ جائیں، کچھ دن تو بھاگے رہیں گے نا، زندہ تو رہیں گے، اگر تھانے گئے تو پھر مارے جائیں گے، اور اگر اسی طرح مارتے چلے گئے یہ لوگوں کو تو ایک دن تو ہم گھر سے بھی نکلنا بند ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ قابل اعتبار رہ گئی ہے ہماری لاہور کی پولیس؟ یکا بدیکرے ایسا خطرناک واقعہ کہ جس کے بعد روح لرز جاتی ہے، کب رکے گا یہ؟ میڈم CM محترمہ مریم نواز صاحبہ، ایک آپ ہی ہیں جن سے لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔